अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेसन में हम आइंस के 3 ऐसे बरीफ लिखना सीखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर है Geburtstag einladen। इसकी स्टेटमेंट है Sie haben bald Geburtstag und mussten ihre Freunde Lina und Martin einladen। 3 पॉइंट्स हैं। Warum schreiben Sie? Einladung, Datum und Uhrzeit। एंड लास्ट पॉइंट है mitbringen। इन 3 पॉइंट्स पे हमने 2-2 लाइंस लिखनी होती हैं। तो चलिए आइए लेटर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, मुखातिब करेंगे कि जिनका हम लेटर में 2 फ्रेंड्स का नाम दिया गया उनको हम मुखातिब करेंगे कि लीबे, नीना und मार्टिन। एंड देन लिखेंगे डाटूम। डाटूम लिखने का मेथड यह है कि सबसे पहले हम अपनी जगह लिखते हैं, शहर लिखते हैं जिस शहर में हम रहते हैं। तो शहर लिखेंगे, मैंने लिखा है फ्रैंकफर्ट एंड देन कोमा। उसके बाद हम लिखेंगे डाटूम। नीचे हम लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं। हम उसमें कहेंगे वी गेट एस ओइश। ओइश हमने क्यों कहा? क्योंकि हम 2 फ्रेंड्स को मुखातिब कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स की बात कर रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो तो हम ओइश यूज़ करते हैं। We geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Am nächsten Samstag habe ich Geburtstag, deswegen musste ich eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um 17 Uhr musste ich eine Party machen. एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Am nächsten Samstag habe ich Geburtstag, deswegen musste ich eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um 17 Uhr musste ich eine Party machen. Next है, in diesem Jahr musste ich ans Meer Party machen. Bitte bringt Pizza und Cola mit. Es gibt hier Apfelkuchen. Bitte antworte bald. Viele Grüße, Elena. Noch einmal, in diesem Jahr musste ich ans Meer Party machen. Bitte bringt Pizza und Cola mit. Es gibt hier Apfelkuchen. Bitte antworte bald. Viele Grüße, Elena। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेटर है ein Freund besuchen। इसकी स्टेटमेंट है Sie wollen ihren Freund George in Hamburg besuchen। Warum schreiben Sie? Er soll sie abholen and wann abholen। ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स पे हमने लाइंस लिखनी होती हैं 2-2। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेटर बिकॉज स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है कि जॉर्ज को हमने लेटर लिखना है। तो जॉर्ज एक मेल है, तो मेल के लिए हम लिखते हैं लीबर। तो हम लिखेंगे लीबर जॉर्ज एंड देन लिखेंगे डाटूम, फ्रैंकफर्ट, कोमा, देन डाटूम। उसके बाद हम कहेंगे वी गेट एस दिया, बिकॉज हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स के लिए दिया यूज़ करते हैं। वी गेट एस दिया। Ich hoffe, es geht dir gut. Am nächsten Wochenende musste ich mit dir in Hamburg besuchen. Ich habe Urlaub und komme dort für eine Woche. Am Samstag, 16. April um 16 Uhr komme ich mit dem Zug an. Noch einmal, liebe George, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Am nächsten Wochenende musste ich mit dir in Hamburg besuchen. Ich habe Urlaub und komme dort für eine Woche. Am Samstag, 16. April um 16 Uhr komme ich mit dem Zug an.
Kannst du bitte mich am Bahnhof abholen? Bitte antworte bald. Viele Grüße, Alina. Noch einmal, kannst du bitte mich am Bahnhof abholen? Bitte antworte bald. Viele Grüße, Alina. नेक्स्ट थर्ड लेटर है Kochkurs machen. इसकी स्टेटमेंट है Sie möchten Kochkurs machen. Schreiben Sie eine E-Mail. जब भी कहा जाए कि ईमेल लिखें तो इसका मतलब हम उसके अंदर डाटुम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी को ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ईमेल जो है, जो डाटुम होती है ईमेल के अंदर, वो ऐड हो जाती है। तो इसलिए ईमेल के अंदर हम डाटुम नहीं लिखते। नेक्स्ट 3 पॉइंट है वारूम, यानी कि हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, वन, कब एंड प्राइज है, तो हम कोर्स की प्राइस पूछेंगे। तो चलिए आइए लेटर स्टार्ट करते हैं। बिकॉज हम लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या स्कूल को लिख रहे हैं तो हमें नाम नहीं पता, तो हम लिखेंगे Sehr geehrte Damen und Herren। Sehr geehrte Damen und Herren। अगर स्टेटमेंट के अंदर नाम दिया गया हो तो हम वो लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो हम लिखेंगे Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Alina, ich komme aus Pakistan und wohne in Frankfurt। Ich bin keine gute Köchin, deswegen musste ich einen Kochkurs machen. Wann beginnt er? Noch einmal, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Alena, ich komme aus Pakistan und wohne in Frankfurt. Ich bin keine gute Köchin, deswegen musste ich einen Kochkurs machen. Wann beginnt er? Next, bitte können Sie mir Informationen über die Termine und Preise schicken. Danke schön für Ihre Hilfe. Bitte antworten Sie mir bald. Mit freundlichen Grüßen, Alena। Bitte können Sie mir Informationen über die Termine und Preise schicken. Danke schön für Ihre Hilfe. Bitte antworten Sie mir bald. Mit freundlichen Grüßen, Alena। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।